ассалому алайкум дӯстони азизу арҷманд, мухлисон ва алоқамандони риштаи футзал. Гузориши мо аз ҷараёни рақобатҳои ҷоми Федератсияи футболи Тоҷикистон пешниҳоди шумо мешавад ва ёдовар мешавам, ки ин мусобиқае, ки рӯзи 19 июли имсол бахшида ба рӯзи ваҳдати миллӣ роҳандозӣ шуд, ба марҳилаи ниҳоии худ наздик шудааст ва имрӯз мо шумо шоҳиди бозиҳои ниҳоӣ дар ин мусобиқа мешавем. Ибтидо тибқи нақша бозӣ барои ҷои сеюм сурат мегирад ва ҳамон тавре ки мо шумо ин лаҳзаҳо шоҳид шуда истодаем, дар майдони кохи олимпии шаҳри Душанбе дастаҳои Вавилон ва Рахш таксӣ барои ба даст овардани нишони биринҷии мусобиқаи мазкур бо ҳам рақобат карда истоданд. Хуб, дар ибтидо ман мехостам ҳаятҳои асосии ҳар дастаро ба шумо муаррифӣ кунам ва шурӯъ мекунем аз дастаи Вавилон. Имрӯз онҳо бо ҳайати зерин бозӣ мекунанд. Дар хати дарвоза рақами 1 Шамсов Саттор, бозигароне ки дар майдон ҳастанд. Рақами 8 Амри Ашуров, рақами 6 Хуршед Ҷумаев, рақами 12 Беҳрӯз Раҳимов ва рақами 4 Зокир Хоҷаев. мураббии дастаи мазкур Акмал Ҷумаев ба ҳисоб меравад. ҳоло ба ҳуҷум гузаштани бозигарони дастаи Рахш таксиро мебинем. Фурсати аввалини хатарнок ва ҳамон тавре ки шумо шоҳид шуда истодаед, ин вазъият бартараф карда мешавад. зарбаи кунҷӣ ба фоидаи бозигарони дастаи Рахш таксӣ. тӯб ба бозӣ дароварда шуд, аммо имкони зарбазаниро аз даст доданд. ҳуҷуми ҷавобии бозигарони дастаи Вавилонро мебинем. тӯбро хеле хуб дар ин ҳолат нигоҳ медошт Беҳрӯз Раҳимов, аммо баъдан ҳуҷумро давом дода натавонист. хуб, ҳайати асосии дастаи Рахш таксӣ ба таври зайл аст. Дар хати дарвоза Азимҷони Азамат рақами 1 бозӣ мекунад. Орзу Додхудоев рақами 13, рақами 32 Шавкат Ҳалимов, рақами 63 Далер Қурбонов ва рақами 23 Самад Шарипов аз дақиқаи аввал бозии имрӯзаро шурӯъ карданд. мураббии дастаи мазкур Руслан Тилоев ба ҳисоб меравад, ки ҳамзамон бозигарам ҳаст ва дар лаҳзаҳои зарурӣ ҳатман мо ӯро дар майдон хоҳем дид. ӯ бо рақами 53 ҳамчунин дар қатори бозигарони эҳтиётии дастаи Рахш таксӣ номнавис шудааст. гурӯҳи доварон дар ҷараёни бозии имрӯза дар ҳайати зерин ҳастанд. сардовар Наврӯзҷони Сулаймон аз ноҳияи Варзоб, ёварони ӯ Эркин Мадибоев аз шаҳри Душанбе ва ҳамчунин Маҳмадов Абубакр аз шаҳри Душанбе ба ҳайси ёвари дигар дар рафти рақобати имрӯза кор мекунанд. хуб, дӯстони азиз, чун ин мусобиқае ҳаст, ки гӯем нимарасмӣ ба ҳисоб меравад, аз ин рӯ дар мусобиқаи ҷоми Федератсияи футболи Тоҷикистон, ки ба ин дастаҳои ҳаваскор сурат гирифта истодааст, мо намебинем, ки вақти гӯем футзалие ки таъин шудааст дар рақобатҳои дигар, инҷо асос қабул карда шуд, яъне 20 дақиқа вақти соф, балки инҷо 25 дақиқа вақт муайян шудааст барои ҳар кадоме аз қисмҳо ва дар умум 50 дақиқа рафти бозӣ идома меёбад. дар сурати ғолибро дар вақти асосӣ муайян накардан, боз ҳам баъдан мо шумо шоҳиди силсила зарбаҳои пеналти хоҳем шуд. ва бисёр ҳуҷуми хуберо метавонистем бо иштироки бозигарони дастаи Рахш таксӣ дар ин ҳолат бубинем, аммо Орзу Додхудоев, чӣ тавре дидед, ба тӯб нарасид. маблағи ҷоизавии муайян ҳам дорад ҷоми Федератсияи футболи Тоҷикистон ва 10 000 сомонӣ маблағи ҷоизавӣ муайян карда шудааст. инҷо бисёр ҳам вазъияти хатарнок буд, аммо чӣ тавре мо шумо шоҳид шуда истодаем, аз назди дарвоза бояд тӯб ба бозӣ дароварда шавад, яъне дар рафти ҳуҷуми қаблӣ имконият барои Далер Қурбонов буд, аммо дар ниҳояти кор аз назди Далер тӯбро бозигарони дастаи Вавилон гирифта тавонистанд. рафти мусобиқаи мазкур, ки ман болотар ишора кардам, 19 июл шурӯъ шуд. дӯстони гиромӣ, дар се гурӯҳ 12 даста рақобатҳоро оғоз карданд, дар ҳар кадоме аз гурӯҳҳо 4 дастаӣ ва аз миёни ин 12 даста 8 даста ба даври чаворякниҳоӣ роҳ пайдо карданд. инҷо тӯбрабои бисёр хуб аз ҷониби бозигарони дастаи Вавилон ва ҳамон тавре ки мо шумо мебинем ҳисоб кушода мешавад. дар оғози рақобати имрӯза, дар ибтидои дақиқаи 5-уми рақобат, чӣ тавре мо шумо шоҳид шуда истодаем, ҳисобро бозигарони дастаи Вавилон мекушоянд. бисёр тӯбрабои хуб буд ва баъдан зарбае ки иҷро шуд, бибинед, ба гол оварда мерасонад. гол бошад ба номи Беҳрӯз Раҳимов навишта шуд, ки бо рақами 12 бозӣ мекунад. акнун ҳуҷуми ҷавобии бозигарони дастаи
ҳарифро мебинем. Рахш такси бо туб аст, имконияти бисёр ҳам хуб, зарба ва гол. зуд онҳо ҷавоб гардониданд ба голи ҳариф ва ҳамон тавре ки мо шумо шоҳид шуда истодаем. орзу дод худоев ба баробар кардани ҳисоб ноил мешавад. ҳисоб 1-1 дар дақиқаи 5. шояд ҳудуди каме зиёдтар аз 30 сония гузашта буд аз голи задаи бозигарони дастаи вавилон ки дарҳол бозигарони дастаи ҳариф яъне рахш такси ҷавоб гардониданд ва ҳисобро 1-1 карданд. хуб, ҳоло дар майдон баъзе аз бозигарони дастаи вавилон иваз шуданд. хуб, довар чӣ ишора мекунад? қоидаи бозӣ вайрон шудааст дар баробари бозигари шумораи 14 дастаи вавилон шаҳром шодиев. хуб, дар майдон дар баробари шаҳром ҳамчунин боз баъзе аз бозигарони дигар ҳам ворид шуданд, яъне баъзе тағйиротҳо ҳаст. хуб, ба навбат дар бораи он гурӯҳи бозигароне ки нав аз курсии бозигарони эҳтиётӣ ба майдон мебаранд ҳатман ҳарф хоҳем зад. ҳоло вазъияти стандартӣ ба фоидаи бозигарони дастаи вавилон. бояд бибинем ки чӣ гуна онҳо аз ин имконияти худ истифода мебаранд. хуб, ягон таркиб борои ҷолибу диданӣ ҳам ба назар нарасид. ва бо ҳамин ин вазъият хотима ёфт. дастаи вавилон ва рахш такси то ба даври нимниҳоии мусобиқа омада расидан бисёр ҳуҷуми хуб буд дар ин лаҳза аз сӯи бозигарони дастаи рахш такси, вале дар даври нимниҳоӣ бозигарони ин даста дучори шикаст шуданд. бояд бубинем рафти ҳуҷуми охирини бозигарони дастаи рахш таксиро ки дар ин ҳолат зарбаро Далер Қурбонов зад. ва ҳамон тавре ки болотар ишора кардам, ин ду даста баъд аз нокомӣ дар даври нимниҳоӣ барои ба даст овардани нишони биринҷии мусобиқаи мазкур ҳоло мубориза бурда истоданд. яке аз Орион Бонк ва дигаре аз Амонат Бонк шикаст хӯрданд ва ба ин тартиб баъд аз хотимаи ин рақобат бозии финалӣ бо иштироки дастаҳои Орион Бонк ва Амонат Бонк баргузор мешавад. хуб, як маҳдудияти муайяне ки дар рафти баргузории ин мусобиқа ҳаст, ба пуррагӣ бозигароне ки дар суперлигаи тоҷикистон бозӣ мекунанд наметавонанд аъзои ин ё он даста бошанд. дар баъзе аз дастаҳо бозигароне ҳастанд ки дар суперлига ҳам баромад мекунанд, аммо онҳо иловатан ба бозии касби футзал машғул шуданашон ҳамчунин касбу кори дигар ҳам доранд. барои мисол дар ин ё он ширкати ки бо ҳамин ном албатта дар ин мусобиқа иштирок карда истодааст, онҳо ҳамчун коргар расман ба қайд гирифта шуданд. барои мисол дар ҳайати дастаи рахш такси мо яке аз бозигарони суперлигаи тоҷикистон, аъзои дастаи мунтахаби кишварамон ки ба ҳар ҳол дар мусобиқаи охир даъват намешавад, аммо пештар Шавкат Ҳалимов даъват мешуд, дар ҳайати дастаи рахш такси қарор дорад. инҷо бисёр садгузории хуб аз сӯи бозигарони дастаи вавилон ва ҳамон тавре ки мо шумо мебинем Хуршед Ҷураев иҷозат надод ки ин фурсати худро бозигарони дастаи рахш такси самаранок истифода баранд. ҳуҷуми бозигарони дастаи вавилон давом меёбад. партофти навбатӣ боз ба қафо. Хуршед Ҷураев ба канори чап пас дод. инҷо ҳам дастааш ҳуҷумро давом медиҳад. як зарбаи бисёр хуб аз сӯи Беҳрӯз Раҳимов. аммо чӣ тавре дидед, рост ба дасти дарвозабони ҳариф Азимҷони Азамат буд. иштибоҳ аз сӯи бозигарони дастаи рахш такси. имконияти бисёр ҳам хуб ва бубинед ки вавилон метавонист дар ин лаҳза боз ҳам баъд аз иштибоҳи ҳариф рахш таксиро ҷазо диҳад. такроран ҳамин ҳолатро метавонед бубинед. иштибоҳ бошад аз сӯи Шавкат Ҳалимов сурат гирифт. ҳангоми пас додан ӯ каме хато кард. чанд лаҳза пештар аз ин имконияти навбатӣ Шавкат мубориза мебарад, аммо тӯбро аз даст дод. рақобат ба ҳар ҳол идома меёбад. тӯб дар ихтиёри бозигарони дастаи
вавилон аст. Аз канори чап гузариши навбати бозгарони ин дастаро мебинем ва бо ҳамин ҳоло туба аз майдон берун шуда истодааст. хуб маълум аст ки дӯстони гиромӣ иборае ки мо болотар истифода бурдем ҳаваскор, яъне дар бораи ин гурӯҳи бозигароне ки дар мусобиқа иштирок карда истоданд, шояд ба пуррагӣ ба ин бозигарон росту мутобиқ ҳам наояд, зеро аксари онҳо мактаби футбол ва футзалро гузаштанд дар синни соли наврасии худ, дар синни соли ҷавонии худ ва баъзеашон ҳатто дар гузашта бозигарони дастаи мунтахаби тоҷикистон ҳам буданд. Барои мисол дар ҳайати дастаи вавилон давоми солҳои охир ҳамон тавре ки шумо медонед яке аз сураҳои тобноки футболи кишварамон Хуршед Маҳмудов бозӣ мекард ки ҳамакнун ба майдон баромад ва мутаассифона ҳоло Хуршед дар майдон рақам надорад, аммо ман фикр дорам ки шумо барои шинохтани ӯ дучори ягон мушкилӣ намешавад. инҷо ҳуҷуми навбатӣ бисёр хуб ва зарбаи задаи Шавкат Ҳалимовро дидем ки тавассути садгузорӣ аз сӯи бозигарони дастаи Вавилон Мобайл бартараф карда шуд. Хуршед Маҳмудов дар гузашта ҳам аъзои дастаи мунтахаби Тоҷикистон буд, ҳам аъзои дастаи мунтахаби футзали Тоҷикистон ва илова бар ин 4 маротиба дар Лигаи олии футболи кишварамон ба ҳайси беҳтарин бозигар эътироф шудааст. яке аз серҷоизатарин бозигарон дар Лигаи олӣ ба ҳисоб мерафт ва умуман бо боварӣ метавонем бигӯем ки яке аз беҳтарин бозигарон ҳам дар тӯли баргузории солиёни зиёди мусобиқаи Лигаи олии футболи кишвар ӯ ба ҳисоб меравад. акнун баъд аз ҷамъбаст кардани карьераи расмии худ дар футбол бештар ба футзал ба футболи хурд машғул аст ва дар ҳамин гуна мусобиқаҳо дар баробари оне ки рӯзона боз дар ин ширкат кор мекунад, ҳамчунин фориғ аз кор дар вақтҳои муайян ҳатман як дастаи бисёр хубе ташкил карданд ва дар мусобиқаҳо ҳам ба таври шоиста бозӣ мекунанд. соли гузашта барои мисол дастаи Вавилон Мобайл дар мусобиқаи ҷоми клуби футболи Истиқлол байни дастаҳои ҳаваскор ки онҷо ҳам албатта рақобатҳо дар майдони хурди футболӣ сурат гирифтанд, ҳунарнамоии бисёр хуби дастаи мазкурро дидем. Хуршед Маҳмудов инҷо тӯбро аз даст медиҳад, вале худи ӯ баъдан ин иштибоҳро ҷуброн мекунад. тӯб боз ба ихтиёри бозигарони дастаи Рахш Таксӣ гузашт. идомаи ҳуҷуми бозигарони мазкурро мебинем. фурсати зарбазанӣ ҳаст ва зарбаро ҳам иҷро мекунад дар ин ҳолат Самад Шарипов, аммо тӯб баъд аз расиш ба бозигари дастаи Вавилон аз майдон берун шуд. зарбаи кунҷӣ Самад Шарипов бояд тӯбро ба бозӣ дарорад. фурсати бисёр хуб ва бубинед ки чӣ гуна зарба ҳам иҷро мешавад, аммо дарвозабон баргардон Шавкат Ҳалимов ин зарбаро иҷро кард. тӯбрабои бозигарони дастаи Вавилонро дидем, аммо онҳо ҳуҷуми худро давом дода натавонистанд. ҳуҷуми ҷавобии бозигарони дастаи Рахш Таксӣ, аммо ин ҳам бенатиҷа аст. зуд дар маркази майдон Вавилон тӯбро бармегардонад. Хуршед Маҳмудов зарбаи ӯ ва дарвозабон бисёр амолӣ инҷо тавонист дар ҳолате ки 1-1 қарор дошт зарбаи задаи Хуршед Маҳмудовро аз масофаи наздик дарвозабон Азимҷони Азамат баргардонад. бори дигар метавонед бубинед ин ҳолатро. бисёр ҳам хуб бо пояш ҳаракат кард ва тавонист зарбаи Хуршед Маҳмудовро бартараф кунад. қоидаи бозӣ вайрон мешавад ва иштибоҳ аз сӯи Зокир Хоҷаев сурат гирифт, бозигаре ки бо шумораи 4 дар ҳайати дастаи Вавилон бозӣ мекунад. фурсати навбатӣ ва бубинед ки дарвозабон чӣ гуна ба таври шоиста инҷо ҳаракат карду иҷозат надод ки ҳуҷуми худро бозигарони дастаи Рахш Таксӣ давом диҳанд. фурсат ҳаст барои Вавилон, акнун ҳуҷуми онҳоро мебинем. на дар ин ҳолат ҳангоми пас додан Хуршед Ҷураев натавонист ки тӯбро ба ҳамдастааш ба канори чап равон кунад. Хуршед Маҳмудов боз ҳам ба қафо маҷбур аст ки пас диҳад. идомаи ҳаракатҳои бозигарони дастаи
вавилонро мебинем дар нимаи майдони ҳариф. инҷо бениҳоят хуб гузариши олие дошт дар ҳамин лаҳзаҳо беҳрӯз раҳимов, вале дар ниҳояти кор зарбаи задаи ӯ чӣ тавре дидед аз паҳлӯи дарвоза гузашта аз майдон берун шуд. ба таври бисёр шоиста бо истифода аз маҳорати инфиродии худ аз бозигарони ҳариф гузашт ва баъдан зарба зад. аммо чӣ тавре дидем туп каме хато рафт. дарвозабони дастаи мизбон Саттор Шамсов акнун тӯбро ба даст мегирад. این زمان دوستان گرامی در مجمع باشگاه ورزشی کاخ المپی شهر دوشنبه که در شفتی ضربه بسیار هم قوی و همان طوری که میبینیم دروازه‌بان باز هم ستار شمسوف ضربه مذکور رو برمیگرداند. این مراتب ضربه رو شهزاد نظرов اجرا کرد. بازیگر شماره 33 بار دیگر میتوانید ببینید با پای راست با کنج بالایی سمت چپ دروازه ستار شمسوف این ضربه رو اجرا کرد و دروازه‌بان توانست که با سیو بسیار خوبی خود این حالت رو برطرف کنند. در اون چند دقیقه آخر بیشتر ما میتونیم بگوییم که برابری هم دیده می شود در میدان. خوب از بین کرسی بازیگرانی که در کرسی احتیاطی دسته رخش تاکسی قرار داشتند یک قطار از بازیگران حالا به میدان برآمدند. میان آنها شهزاد نظرов رقم 33، رسلان تیلویف رقم 53. فرصتی بسیار هم خوب اما از دست می رود و همچنین بازیگر شماره 73 خدابخش میرزویف در میدان قرار دارند. خوب در برابر آنها همچنین سعیدو ایماتوف رقم 22 رقم 43 سعید جان سفرов محمد بوریزاد رقم 31 که در گذشته او هم بازیگر دسته‌های لیگ اولی فوتبال کشور بود، مخصوصا در موسم گذشته یک مدت در هیئت ریگر تداس بازی میکرد. خب فردوس خوجایف رقم 35 در کرسی بازیگرانی احتیاطی دسته رخش تاکسی قرار دارند. بازیگران دسته ویلون باز هم اکنون تلاش میکنند که هجوم‌های نوبتی خود را راه اندازی نمایند و در این حالت ضربه راست به سوی دروازه حریف اجرا شده از جانب ستار شمسوف. دروازه‌بان دسته ویلون هجوم جوابی دسته رخش تاکسی و همان طوری که میبینید رسلان تیلویف ضربه میزند و این باعث برای میشود که تو به یکی از بازیگران دسته ویلون رسیده از میدان بیرون برد. خوب بگنید که در نتیجه فشار آوردن در این حالت همان طوری که ببینیم نزدیک بودند بازیگرانی دسته ویلون تو در نزد دروازه رخش تاکسی فرصت بسیار خوب رو پیدا کنند، اما به هر حال حریف به اونها چنین امکانیت رو نداد. محمد بوریزاد توپ رو به دست می‌آورد، خیلی خوب پاسیو ادامه هجوم رو ببینیم. وضعیت خطرناک است، فرصتی بهترین، اما ببینید که در این حالت این امکانیت از دست می‌رود. غیر از اون گلی که ما با اشتراک هر دسته دیدیم، یعنی در نظر دارم گل‌هایی که در دقیقه پنجم رقابت به نظر رسیدند، دیگر فرصت‌ها بودند تا هر دسته هم به زدن گل‌های نوبتی خود موفق شوند. ضربه یکم برگردانده میشد، ضربه دوم باشد در این حالت خطا رفته ایستاده است. رسلان تیلویف ضربه یکم رو اجرا کرد و بعد از او باشد ضربه رو دلیر قربانوف زد، اما چطور دیدید ضربه زده دلیر قربانوف کمی خطا رفت.
خیلی مبارزه جدی. توپ در اختیار بازیکنان دسته واویلون اکنون قرار میگیرد. بازی را دوام دادن ممکن و در این لحظه اکنون ویرانشتاین قاعده بازی به اعتبار گرفته می شود. اشتباه از سوی خدابخش میرزویف بود. باز یک حالت دیگره که قاعده بازی ویران شده ایستاده است. این دفعه اکنون самат شریپوف قاعده بازی را ویران کرد از بین بازیکنان دسته رخش تاکسی. خب وضعیت استانداردی با اشتراک بازیکنان دسته واویلون و حالا خواهیم دید که از این امکانیت خود آنها چگونه استفاده میبرند. شهرام شودیف در نزد توپ بازیکن شماره 14 پاسیو به هم دستش فرصت در ادامه برای ضربه زنی داده نمیشود و دوباره اشاره کرده است که بازی رو دوام دادن لازم. خیلی خوب و ببینید که در نهایت کار در این لحظه دروازه‌بان پیشروی بازیکن دسته رخش تاکسی رو میگیرد. هجوم جوابی بازیکن دسته واویلون رو میبینیم. باز هم مهارت انفرادی بهروز رحیموف به نظر میرسد، اما هنگام اجرای ضربه معلوم میشود که توپ از میدان بیرون شده است. هرچند اشاره کرده است که آنجا رسیدش توپ به بازیگر حریف هم بود. باز یک امکانیت دیگر برای رخش تاکسی از دست رفت و این مراتب چطوره میبینیم دلیر قربانوف نتوانست که توپ رو به دروازه ستار شمسوف روان کند. خیلی امکانیت خوب و بعد از گزارشی که اینجا داشت شوکت حلیموف واقعا با پای چپ بسیار ضربه‌های خوب زدن میتواند. ببینید که ماس اجرای ضربه از سوی او با پای چپ به نظر رسید، اما توپ کمی از پهلو در روزه از میدان گذشت. واویلون به هجوم میگذارد و در این حالت میبینیم که کمی نوفهمی بین بازیکنان این دسته. بهروز رحیموف بسیار هم خوب حرکت کرد و بعدم پاس داد به کنار مقابل، اما شهرام شودیف سری وقت به هجوم پیوست شده نتوانست و هجوم رو دوام نداد. حلیموف پرتافتی توپ به سوی نتیجه نمیدهد. کوشش دیگر برای او و همدستایش. رخش تاکسی در هجوم است و اینجا اکنون توپ به واسطه از پای بازیگرانی رخش تاکسی از میدان بیرون برآمد. فرصتی نوبتی برای بازیگران دسته رخش تاکسی و حالا اشاره می شود که توپ الکی از میدان بیرون شده بود در لحظه که پرتافت صورت گرفته در حالت قبلی. چطور بالاتر اشاره کردم دوستان گرامی 25 دقیقه وقتی معین شده در رفت قسم های یکم و دوم جدا شده است برای دسته ها و همونطوری که ما شما میبینیم حالا دقیقه 24 رقابت جریان دارد. حساب 1-1 در قسم اول. خورشید محمودوف با توپ پاسیو امکانیت ادامه دادن هجوم هست. توپ در اختیار بازیگران دسته واویلون باقی میماند و اینجا اکنون ضربه زده بهروز رحیموف را توسط صدگذاری خود فوتبالبازی رخش تاکسی برطرف کرد. حرکت کرد اما توپ رو نگاه داشته نتوانست. در این حالت خورشید محمودوف بعضن وقت البته تا چنین بازیگرانی دارای تکنیک و مهارت بلند هم کامیاب شدن نمیتوانند. خیلی توپ را با خوب از سوی بازیگران دسته واویلون و گل دوم. ببینید که مهارت انفرادی بازیگری دسته مذکور اینجا نقش بارز میگذارد. بهروز رحیموف با همین گونه گزارشی بسیار عالی خود به زدن گل دوم دسته واویلون موفق میشود. بار دیگر میتوانید ببینید از یک نفر گذشت. نفر دوم در این حالت самат شریپوف با او مقابلیتشان دادن نتوانست و با همین واویلون در حساب به پیش میبرد.
اما خاطرتون باشد در ابتدای بازی امروز هم وقتی واویلون گل زد در حال با بازیگران دسته رخش تاکسی میسر شد که حساب را برابر کنند. اما این دفعه چنین هجوم جوابی بازیگران دسته رخش تاکسی که در یک رانی واحد تشکیل میشود نتیجه نداده ایستاده است. دقیقه 25 رقابت هم جریان دارد. تفتی نوبتی توپ و اینجا چطور میبینیم ضربه زده شوکت حلیموف نتیجه نداد. خوب دوستان عزیز و ارجمند، قسم یکم رقابت با همین جنبست شد. واویلون با حساب 2-1 در برابر رخش تاکسی در بازی برای دریافت نشان برنجی جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان که بخشیده به روز وحدت ملی تاجیکستان راه اندازی شده است خاتمه می‌یابد. بعد از چند لحظه ما گزارش مستقیم خود را از قسم دوم رقابت با اشتراک این دسته ها دوام می‌دهیم. با ما باشید. بسیار خوب از جانب بازیگران دسته хушхабар барои сокинони вилояти хатлон. шумо талаб кардед ва мо иҷро намудем. توجیکستان اوید با فوتزال است که با اشتراک دسته های واویلون موبایل و رخش تاکسی جریان دارد. نیمه اول جنبست شد و همانطوری که ما شما شاهد شدیم 2-1 فوتبال بازان دسته واویلون توانستند که برتری خود را به دست آورند. در پایان قسم یکم بازی در دقیقه 24 رقابت ما شما شاهد گل دوم بازیگران دسته واویلون شدیم و اینک هر دسته هم به دست تنفسی نه چندان طولانی باز با میدان برمیگردند. یادآور میشم که گل آخر رو بهروز رحیموف
бозгариш мурои 12 дастаи Вавилон ба ҳадаф расонд. хуб дӯстони азизу арҷманд, дар ҷараёни бозии имрӯза ҳоло мехостам дар оғози қисми дуюм бозам футболбозони ҳар дастанро ба шумо бори дигар маърифӣ кунам. инҷо ҳуҷуми бозгарони дастаи Рахш Таксиро мебинем, аммо зарбаи задаи Далер Қурбонов ҳамон тавре ки дидед хато рафт. ҳайати асосии дастаи Рахш Такси, яъне панҷгонаи аввали онҳо ба таври зайл аст. дар хати дарвоза Азамат, Азимҷони Азамат, рақами 1 Орзу Додхудоев, рақами 13, рақами 32 Шавкат Алимов, рақами 63 Далер Қурбонов, рақами 23 Самат Шарипов ва мураббии дастаи мазкур Руслан Тилоев ба ҳисоб меравад ки ҳамзамон бозигари дастаам ҳаст ва дар майдон гоҳ-ноҳгоҳ мо ӯро бо рақами 53 дида истодем. ҳайати дастаи Вавилон бошад ба таври зайл аст. дар хати дарвоза Саттор Шамсов, рақами 1 бозигарони дигаре ки дар майдон ҳастанд. биёд ба рафти ҳуҷуми бозигарони дастаи Рахш Такси таваҷҷӯҳ кунем ва бисёр зарбаи хатарнок, аммо дарвозабон Саттор Шамсов маҳорати бисёр хуби худро нишон медиҳад. ӯ яке аз чеҳраҳои бисёр хуб дар рафти бозии имрӯза дар ҳайати дастаи Вавилон аст ки чандин вазъиятҳои хатарноки дастаи ҳарифро бартараф карда тавонист. бозам фишори бозигарони дастаи Рахш Такси, имконияти навбатӣ барои онҳо, ҳуҷум давом меёбад, бисёр фурсати олӣ, аммо ин дафъа ҳам читавре мебинед дарвозабон ва баъдан дар якҷоягӣ бо ӯ ҳатман сутуни дарвозаро ҳам шояд ишора кардан мумкин ки ин вазъиятро бартараф кардан. таваҷҷӯҳ кунед ба ин ҳуҷуме ки бисёр диданӣ буд бо иштироки бозигарони дастаи Рахш Такси ва ин ҳолати қаблӣ, лаҳзае ки Самат Шарипов бо паси Шавкат Ҳалимов зарба зад. хуб дар баробари Саттор Шамсов ҳамчунин Амри Ашуров, рақами 8, рақами 6 Хуршед Ҷураев, рақами 12 Беҳрӯз Раҳимов, рақами 4 Зокир Хоҷаев дар ҳайати асосии дастаи Вавилон имрӯз рақобатро шурӯъ карданд. ва боз албатта дар лаҳзаҳои зарурӣ бо дастуру ҳидояти мураббиёни худ дар дастаи Вавилон ёдовар мешавам ки мураббӣ Акмал Ҷумаев аст ки худ таҷрибаи зиёди бозӣ дар рақобатҳои футзал ва ҳамчунин футболи хурдро дорад. метавонад шогирдони дигарашро ба майдон барорад, аз ҷумла аз курсии бозигарони эҳтиётӣ Алишер Урмасов, Беҳрӯз Файзуллоев, ва боз бозигарони дигар мисли Хуршед Маҳмудов, Алишер Шамолов, Алишер Имомов дактараш ва бозигарони дигар метавонанд ба майдон баромада ба ҳамдастҳояшон кӯмак расонанд. боз як фурсати дигари бисёр ҳам хуб, аммо ин имкониятро ҳам бубинед Худобахш Мирзоев истифода бурда наметавонад. тӯбрабои навбатӣ дар маркази майдон аз сӯи бозигарони Рахш Такси, ҳуҷуми идома ёфтанаш мумкин буд, вале читавре дидед тӯбро аз даст дод Самат Шарипов. хеле хуб бозӣ карда истодааст Рахш Такси ва кӯшиш мекунад ки зудтар ҳисобро баробар намояд. фурсати навбатӣ, зарбаро мебинем ва гол. бо ҳамин ҳисоб 2-2 мешавад ва холигие ки дар канори чапи худ гузоштаанд бозигарони дастаи Вавилон, ҳариф аз он самаранок истифода бурда истодааст ва читавре мо шумо мебинем ҳисоб баробар мешавад 2-2. тӯби дақиқаҳои баъдӣ боз ҳам ҷолибтар хоҳад буд акнун бо иштироки дастаҳои Вавилон ва Рахш Такси. Вавилон асад зиёд ақибнишинӣ кард, ҳариф фишор овард ва дар натиҷа ба онҳо муяссар шуд ки ба задани голи ҷавобӣ муяссар шаванд. гол ба номи Худобахш Мирзоев навишта мешавад ки бо рақами 73 бозӣ мекунад. бозам тӯбрабои навбатӣ аз сӯи Рахш Такси, имконияти навбатӣ ва дарвозабон. бубинед ки дар ин ҳолат воқеан ҳам расиши тӯб ба ӯ самти зарбаро куллан дигар мекунад. танҳо зарбаи кунҷи аст акнун ба фоидаи дастаи Рахш Такси ва ин ҳолатест ки севи бисёр муҳими дарвозабон Саттор Шамсов ба назар мерасад. аут ҳам ба фоидаи дастаи Рахш Такси аст. онҳо зуд чанд са пештар аз ин аз зарбаи кунҷи тӯбро ба бозӣ дароварданд, зеро ҳар як сония бисёр пурқимат аст дар чунин рафти баргузории мусобиқаҳо. зеро вақти софи футзалӣ нест, балки 25 дақиқа вақти умумӣ муайян шудааст. ҳар сонияе ки тӯб аз майдон берун меравад, албатта рафти бозиро манъ мекунанд. инҷо идомаи ҳуҷуми бозигарони дастаи Рахш Таксиро акнун дида наметавонем, зеро Шавкат Алимов пасро нодуруст иҷро кард. рости дӯстони азиз, ҳамин гуна дастаҳои пурқувват дар серияи про, дар силсилаи про ё ин ки дар мусобиқаҳои дигари футзал ё футболи хурде ки роҳандозӣ мешавад иштирок мекунанд.
ва то бурҳан пешниҳод шуда буд то ин ки шумораи дастаҳои суперлигаи тоҷикистон оид ба футзал маҳз аз ҳисоби ҳамин гуна дастаҳо зиёдтар карда шавад. онҷо ёдовар мешавам ки ин мавсим танҳо 6 даста рақобат карда истоданд. барои мисол бубинед ки дастаи Вавилон бисёр дастаи пурқувват аст, Рахштаксӣ ҳам инчунин дастаи пурқувват аст, Орионбонг, ҳамаи онҳо хело ҳунарнамоии хубу диданиро дар мусобиқаҳои гуногуне ки дар шаҳри Душанбе сурат мегирад ба намоиш мегузоранд. имконияти навбатӣ барои Рахштаксӣ, фурсат ҳаст ва пас ба канори чап, аммо туп бо ҳамин аз майдон берун шуда истодааст. хато аз сӯи бозигари шумораи 30 ба назар расид. Шавкат Алимов, Васиу, бисёрам хуб. идомаи ҳуҷуми бозигарони дастаи Рахштаксӣ, зарба ва дарвозабон боз ҳам бубинед ки наҷот медиҳад дар ин лаҳза. хуб бо боварӣ метавон гуфт ки дарвозабони дастаи Вавилон Мобайл то ҳамин лаҳза яке аз беҳтарин бозигарон дар майдон аст. таваҷҷӯҳ кунед ба ин ҳолате ки вокуниши саривақтӣ ё ба истлоҳ реаксияи саривақтӣ ӯро талаб мекард ва дарвозабон Саттор Шамсов онро нишон дода тавонист. ту ба ихтиёри бозигарони дастаи Вавилон гузашт. акнун чанд дақиқаи охир мо ҳуҷумҳои ин дастаро надидем. хело хуб, фурсат ҳаст ва дар ин ҷо боз ҳам зарбаи задаи Беҳрӯз Раҳимов ба назар мерасад. ҳуҷуми ҷавобии Рахштаксӣ вазъияти хатарноке метавонад ба вуҷуд ояд дар ин лаҳзаҳо ва бозигарони Вавилон дар якҷоягӣ ду нафара тӯбро гирифтанд. ҳуҷуми ҷавобии онҳо чӣ натиҷа медиҳад? хато ҳангоми пас додан аз сӯи Хуршед Ҷумаев ва идомаи ҳуҷуми бозигарони дастаи Рахштаксӣ, зарба ва гол. зарба ва гол бубинед ки дар натиҷаи як иштибоҳе ки дар назди ҷаримагоҳи ҳариф буд аз сӯи Хуршед Ҷураев аксулҳуҷуми Рахштаксӣ роҳандозӣ шуд ва имрӯз бори аввал Рахштаксӣ дар рафти бозӣ дар ҳисоб ба пеш мебарояд. онҳо қаблан ду дафъа дар ҳисоб қафо монданд, вале ҳар ду маротиба бозӣ бисёр боиродавӣ нишон дода ҳисобро баробар карданд ва инак ҳоло дар ҳисоб ба пеш мебаранд. таваҷҷӯҳ кунед ба ин таркиббароие ки дида шуд. дарвозабон ҳам андаке пеш баромада буд. Саттор Шамсов мавқеи худро холӣ гузошт ва дар ниҳояти кор мо шумо шоҳиди гол мешавем ки дар дақиқаи 8 дар қисми дуюм голи дуюми худро бозигарони дастаи Рахштаксӣ ба ҳадаф расонданд. хуб ҳамин лаҳзаҳо тайм-аут гирифта мешавад. дӯстони гиромӣ, дар қисми аввал мо шоҳиди тайм-аут гирифтани мураббиён нашудем, вале ҳоло албатта ниёз ҳаст барои гирифтани тайм-аут, зеро чӣ тавре мебинем рафти бозӣ инро тақозо карда истодааст барои дастаи Вавилон Мобайл пеш аз ҳама ва ҳамчунин шояд барои дастаи Рахштаксӣ ҳам, зеро онҳо низ рафти бозиро мехоҳанд дар контроли худ нигоҳ доранд. собиқ дарвозабони дастаи мунтахаби кишварамон дар риштаи футзал Миралӣ Шариповро барои мо нишон медиҳанд ки фарзанди ӯ Муҳаммадҷон Шарипов аъзои дастаи мунтахаби Тоҷикистон аст ва дар рақобатҳои ҷоми кафа ҳунарнамоии ӯро мо дар ҳайати тими миллии футзали кишварамон шоҳид шуда будем. дастаҳо бармегарданд ба майдон ва тайёр ҳастанд ки рақобатро давом диҳанд. имконияти навбатӣ барои Рахштаксӣ ва бубинед ки дар ин ҳолат худи бозигарони дастаи Вавилон тӯбро ба дарвозаашон равон карда истоданд. бисёр иштибоҳи дағал дар ин лаҳза вақте худ тӯбро ба дарвозаат равон мекунӣ. вале нофаҳмӣ байни бозигарон буд ва дар натиҷаи иштибоҳ ҳамон тавре ки мебинед бозигари шумораи 6 Хуршед Ҷураев тӯбро ба дарвозааш равон кард. ҳисоб 2-4 акнун дастаи Рахштаксӣ дар ҳисоб ба пеш мебарояд ва ин пешсафии худро ҳамчунин мустаҳкам ҳам карда истодааст. ҷуброн кардани ин ду гол бисёр мушкил хоҳад шуд барои дастаи Вавилон. аммо хоҳем дид ки ҳоло гурӯҳи бозигароне ки дар майдон ҳастанд чӣ натиҷа нишон медиҳанд. аз ҷумла Хуршед Маҳмудовро мо дар майдон дида истодаем, яке аз лидерони асосии дастаи Вавилон Мобайл.
پس اینو درست با سمتی او بازیکنان رخش تاکسی با هم با هجوم میگذارن. خب از روی حرکت ها در میدان نمایان است که فوتبالبازان دسته رخش تاکسی نسبتاً چوبوک هستند، تیزتر حرکت میکنند و شاید کمی بهتر هم تیار باشند با رقابت مذکور برای دریافت زینه سیوم. خطای نوبتی از سوی بازیکن دسته واویلون. ببینید این اشتباه‌ها پایدار هم اکنون صورت میگیرند و خورشید جورایف هم اشاره میکند که کسی شدن نیست که با کسی امکانی پاس دادن نیست. از این خاطر چنین حالت‌ها با وجود اومده است. ببینید که بعد از اشتباه او دروازه‌بان ستار شمسوف ضربه زده بازیگر حریف خودبخش میرزویف رو برطرف کرد. تو با دروازه‌بان پاس داده میشد از امجونی عظمت. اینجا پاسی با همدستش سمت شریفوف و در این حالت چطور می‌بینیم کمی نفهمی بین سمت شریفوف و همچنین همدستش خودبخش میرزویف به نظر میرسد. در داخل جریمه گم برزه خورشید محمودوف باعث بر آن شد که امکانی با توپ صاحب شدن بازیکن واویلون پیدا شود. همین لحظه شاید کمی تغییرات هم با هیئت دسته واویلون موبایل شاید لازم باشد. با در نظر داشته آن حرکت هایی که در میدان بعضی از فوتبالبازان دارند. رخش تاکسی توپ رو نگاه می‌دارد. خیلی هم خوب. و در این مبارزه اکنون چطور می‌بینیم علیشیر اماموف توپ رو از میدان بیرون کرده بود. بیرون شدن قاعده بازی به نظر می‌رسد. بهروز رحیموف خطا کرد. اجازه داده میشد برای اجرای ضربه راست با بازیکنی که در دیوار دفاعی قرار داشت برخورد با خورشید محمودوف و از میدان بیرون شد. هنوز هم با تو بازیکنان دسته رخش تاکسی هستند. خیلی خوب. توپ با اختیار بازیکنان واویلون برگشت اما بعدا خطای بازیگری دسته رخش تاکسی به نظر میرسد و حتی با او کارت زرد هم نشان میدهند. با خودبخش میرزویف در حالت قبلی برای خود ویران کنی که داشت کارت زرد نشان داده شد. پرتاب توپ از نزد یک دروازه راست به نزد دروازه دیگر و در عموم اینجا دو دروازه بازی کردن. دوستان گرامی، غیر از اون 4 دسته که بهر مدال ها مبارزه برده ایستادند، همچنین در رفت این مسابقه دسته های دیگر مثل عبدالرحمن، مولانا، سیاه، زد موبایل، اولوچا تاکسی، مصطفی بایگونی و دسته دویومی سورو کمپانیا اشتراک کردند، ولی هیچ کدام از آنها نتوانستند تا به دور نیم نهایی مسابقه آمده رسند. و از بین 12 دسته اشتراکچی محض به همین 4 دسته واویلون، رخش تاکسی، اوریون بانک و امانت بانک میسر شد که تا به دور نیم نهایی مسابقه آیند. اوریون بانک و امانت بانک در دور نیم نهایی متناسباً واویلون و همچنین رخش تاکسی را شکست دادند، به فینال برآمدند و دو دسته نوکام در دور نیم نهایی امروز برای نشانی برنجی مبارزه برده ایستادند. توپ‌روایی بسیار هم خوب از سوی بازیکنان دسته رخش تاکسی امکانیت نوبتی پیدا می‌شود. ضربه را می‌بینیم یا نه؟ فرصت هست. کی گل میزند؟ نه، دیر کردند اما ببینید که
то бо охир мубориза мебаранд дар музаи ҳариф бозигарони рахштаксӣ то ин ки тӯбро боз ба худ баргардонанд, ҳарчанд ин кор дигар ба онҳо муяссар нашуда истодааст. каме нофаҳмӣ байни бозигарони дастаи Вавилон ва чӣ тавре мебинем то нурӯзигии яке аз бозигарони бо таҷрибаи даста ҳам дида мешавад. Беҳрӯз Файзуллоев аз сари вақт ба ҳуҷум пайваст нашудани ҳам дастаояш хело нигаронӣ ҳам кард. Инҷо тӯбрабои бисёр хуб дар хатти дифоъ аси бозигари шумораи 11 Вавилон. Файзуллоев паси ӯ ба ҳамдастааш ҳуҷум давом меёбад. Зарбаро мебинем ё на? На. инҷо акнун ҳамон тавре ки дида истодем нофаҳмии бозигарон дар майдон албатта дида мешавад. ин хонохо таъсири худро мерасонад ба рафти бозии имрӯза бо иштироки дастаи Вавилон. به این امونها در حساب بالا قفا میمونند. فیض‌اللهیف خیلی خوب با قفا برگشته، توپ رو به اختیار همدستانش برگرداند. بازیکنان رخشتکسی آرامانه توپ رو در اختیار خود نگاه می‌دارند. شوکت حلیموف پاس می‌دهد و همدستش، ولی چطور می‌بینیم توپ از میدان بیرون می‌شود. در همان لحظه آرزو دادخدویف توپ رو در میدان نگاه داشته نتوانست. غیر از چهره‌ای که من بالاتر یادآور شدم، همچنین باید گفته گذارم که در هیئت دسته واویلون موبایل علیشیر اولماسوف هم هست، بازیگری که تجربه به‌نهایت غنی بازی در رشته فوتبال و فوتزال را دارد. و در هیئت دسته رخشتکسی هم همچنین آرزو دادخدویف رو یادآور شدم، ممکن که او نیز تجربه غنی بازی در سطح بلندترین را دارد. شوکت حلیموف خب توپ از پای او از میدان بیرون شده است. بازیکنان دسته واویلون باید اندک سر و سمت‌تر اکنون حرکت کنند، ولی فرصت‌ها را درست استفاده برند. زیرا امکانیت برای این دسته خیلی کم باقی میماند. آرزو دادخدویف پاس با کنار چپ، هجوم ادامه می‌یابد. باز یک پاسی دیگر با آرزو دادخدویف، هجوم همان توسط کنار چپ راه اندازی می‌شود. شوکت حلیموف هم همچنین در کنار راست برای تقویت بخشیدن هجوم تیار است، ولی بازیگران دسته رخشتکسی توپ را از دست دادند. مخصوصاً بازیگری شماره 33 این دسته شهزاد نظرов. علیشیر اولماسوف پاسی او به همدستش. ادامه هجوم رو با اشتراکی خورشید جورایف می‌بینیم و حالا اوت با فایده دسته واویلون. از یک طرف دوستان گرامی، باخت در دور نیم نهایی بر روحیه بازیگران هر دسته به تاثیر نبود. یعنی اگر فرض کردیم رقابت امروز با اشتراک این دسته بازی فینالی میشد، پس حتما بازی بسیار جدی رو از هر دو جانب می‌دیدیم که با تماما روحیه دیگر میدان داری می‌کردند. اینجا بعد از قاعده ویران کنی مقابل بهروز فیض‌اللهیف چطور دید قاعده بازی ویران می‌شود. از استانداردی با اشتراک بازیگران واویلون ضربه اجرا گردیده بهروز رحیموف برطرف شد و در ادامه بازیگران دسته واویلون نتوانستند که هجوم خود را دوام دهند.
аммо бозии имрӯз ҳам муҳим аст. албатта иштироки тақрибан як моҳаи худро дар ин мусобиқа яке аз ин дастаҳо бо ба даст овардани медали хурди тиллои ин мусобиқа метавонем гӯем ҷанбаст мекунад. баъзан вақт мошореҳон ва умуман кормандони касбу кори дигар ҳам ки ба варзиш алоқамандии бештаре доранд ҳатман бозие ки барои дарёфти ҷои сеюм сурат мегирад онро ҳамин гуна ном мебаранд. бозӣ барои дарёфти нишони хурди тилло ки як навъ маънидорона ишора аст ба нишони биринҷӣ ба даст меовардаи дастаи комёби ин марҳила ва бубинед ки чӣ гуна фурсати хуб аз даст меравад. орзу додухдуев зарба зад вале ту ба сутуни дарвоза расида баргашт. бештар аз ин имконият барои вавилон буд, аммо онҷо дар назди дарвоза мо шумо дидем ки берӯз файзуллоев ба туп нарасид. дар маркази майдон туп ба ихтиёри бозигарони вавилон мегузарад. имконият ҳоло ҳаст. на, файзуллоев акнун тупро аз даст дод. ҳуҷуми ҷавоби бозигарони дастаи рахш таксӣ ва ҳисоб 2-5 мешавад. шавкат ҳалимов ба қатори онҳое дохил шуда истодааст ки имрӯз ба задани гол муваффақ шуд. хело партофти хуб буд аз канори рост аз сӯи ҳамдастааш ки бо пироҳани шумораи 30 бозӣ мекунад. таваҷҷӯҳ кунед, мутаассифона номнасаби ин бозигар дар феҳристи бозигарони дастаи рахш таксӣ дарҷ нашудааст. яъне ман дар назар дорам ки бозигари шумораи 30 дар сурат ҷалсаи рақобати мазкур дар ҳайати дастаи рахш таксӣ номнавис нашудааст. вале ҳеҷ қисса нест. ҳаракатҳои бисёр хуби ӯро дар рафти қисми дуюм мо ишора карданамон мумкин ки дар чанде аз голҳо фаъолона иштирок кард. корти зард ба бозигари дастаи рахш таксӣ. берӯз файзуллоев паси бисёр хуби ӯ имконият аст зарба ва бубинед ки ин шонси бисёр муносибро беҳрӯз раҳимов аз даст медиҳад. тағйирот дар ҳайати дастаи рахш таксӣ як қатор аз бозигароне ки камтар ҳаракат кардан ҳоло ба майдон баромаданд аз ҷумла мураббии дастаи мазкур руслан тиллоев. ва руслан ҳам дар гузашта таҷрибаи бисёр ғании бозӣ дар рақобатҳои лигаи олии футболи кишварам онро дорост. ҳамчунин аъзои дастаи мунтахаби ҷавонони кишвар ҳам буд руслан тиллоев. гурза бисёр ҷиддӣ дар дохили ҷаримагоҳ ва дар ниҳояти кор қоидаи бозӣ аз сӯи футзалбозони дастаи рахш таксӣ вайрон мешавад. фурсати бисёр ҳам муносиб барои дастаи вавилон, аммо имкони зарбазанӣ бубинед ба берӯз файзуллоев дода нашуд аз сӯи дарвозабон азимҷони азамат. боз як зарбаи дигар ва ин ҳолатро ҳам азимҷони азамат бартараф кард. руслан тиллоев аут ба фоидаи дастаи вавилон. тубравои бозигарони дастаи рахш таксиро дидем. махсусан орзу додхудоев бисёр хуб ҳаракат кард дар назди дарвозаи худ ва баъдан ҳолате ки имконияти бисёр хубро бозигарони дастаи рахш таксӣ аз даст дода истоданд. бори дигар метавонед бубинед имконият буд барои шаҳзод назаров, вале аз фурсати доштааш ӯ истифода бурда натавонист. беҳрӯз файзуллоев пас медиҳад ба қафо. туп дар ихтиёри бозигарони вавилон аст. зарбаро мебинем ё на? андаке дер шуда буд, аммо ба ҳар ҳол ба задани гол муваффақ мешавад бозигари шумораи 6 хуршед ҷураев. яке аз иштибоҳҳои кардаи худро ҷуброн кард ба ин тартиб хуршед. дар назар дорам ба ҳар ҳол ҳафта голе ки аз сӯи ӯ мо дида будем. бо ҳамин бинандагони азизу арҷманд рафти рақобати имрӯза хотима меёбад. дар ҷараёни қисми дуюм дастаи рахш таксӣ на танҳо ҳисобро баробар кард, балки тавонист ғалабаи бисёр хуби худро ҳам ба даст орад. онҳо бо ҳисоби умумӣ 5-3 зафар меёбанд ва сазовори нишони биринҷии мусобиқаи ҷоми федератсияи футболи тоҷикистон дар соли 2023 мешаванд. бисёри сипос ва миннатдорӣ мекунам ба таваҷҷӯҳи шумо бинандагони азизу арҷманд ки тӯлони муддат моро ҳамроҳӣ кардед.
баъд аз чанд лаҳза дар пахши мустақим рақобати финалии ҷоми федератсияи футболи тоҷикистонро бо иштироки Орионбонк ва Амонатбонк барои шумо ҳамкори ман Фаридуни Шарифзод шарҳу тавзеҳ хоҳад дод. ин лаҳзаҳо шумо имкон доред ки рафти лаҳзаҳои беҳтарини рақобати мазкурро бубинед ва ҳамчунин голҳое ки дар рафти ин бозӣ зада шуданд бори дигар пешниҳоди шумо мешаванд. то дидорҳои дигар сеҳатманду пирӯз бошед. хайр. Oileyi Kalon این است لحظه‌های
ассалому алайкум янагони гиромӣ, гузориши худро аз қасри олимп оғоз менамоем аз бозии миёни дастаҳои Орионбонк ва Амонатбонк. Ин финали ҷоми Федератсияи футболи Тоҷикистон дар соли 2023 аст ва қабл аз оғози ин дидор рақобат миёни дастаҳои Вавилон ва Рахш Таксӣ ба анҷом расид ки ин дидор барои ишғоли зинаи севими ин мусобиқа буд ва тими Рахш Таксӣ тавонист ки бо ҳисоби 5-3 пирӯзӣ ба даст оварад. Инак акнун ҳайати ҳар даста ба мо шумо нишон дода мешавад ва баъди чанд лаҳзаи дигар вохӯрии ниҳоии ҷоми Федератсияи футболи Тоҷикистон оғоз хоҳад шуд. Капитани ҳар даста дар назди гурӯҳи доварон қарор доранд. Шуморо бо ҳайати доварон ошно месозем. бозии имрӯзаро Наврӯзҷони Сулаймон доварӣ хоҳад кард, ба ӯ Эркин Мадибоев ва Абубакр Маҳмадов кӯмак мерасонанд. хуб, ҳайати Амонатбонк дар рӯи экранои мо шумо аст. албатта аз он футболбозоне ки дар рӯйхати ниҳоии даставо ҷо шуданд, ҳамаи онҳо имрӯз ворidi майдон хоҳанд шуд, ба онҳо имконият дода мешавад ва фаворитро муайян кардан бисёрам мушкилам ҳаст, зеро ҳар даста бисёрам бозии хуб нишон дода истоданд дар рафти мусобиқаи мазкур ва имрӯз акнун финал муайян хоҳад кард ки кадом даста соҳиби медалҳои тиллоии ин мусобиқа хоҳад шуд ва зинаи якумро моли худ менамояд. дастаи Амонатбонк бо пироҳани сабз имрӯз ҳунарнамоӣ хоҳад кард ва тими Орионбонк бо пироҳани сафед рақобат менамояд ва мунтазир мешавем баланд гардани садои иштаки доварро ва як бозии ҷолибро миёни ҳарду ин даста албатта мо интизорем ва хотиррасон мешавем ки янагони гиромӣ ду нимаи рақобат иборат аст аз 25 дақиқа, яъне 25 дақиқаи тоза нест, 25 дақиқаи соф нест, яъне ба мисли футболи бузург 25 дақиқае аст ки бидуни ман ба танаффус сурат хоҳад гирифт ва аз ҳамин лиҳоз даставо ҳам имконияти бигӯем камтарро ҳам доранд нисбат ба футзал, нисбат ба дигар бозиҳои расмие ки 20 дақиқаи тоза аз 20 дақиқаи тоза иборат аст. хуб, бозигарони дастаи Амонатбонк рақобатро оғоз карданд ва биёед бо нафароне ки айни ҳол дар майдон ҳастанд ошно мешавем. шурӯъ мекунем аз Орионбонк. дарвозабон имрӯз 53 Раҳматуллоев аст, дар майдон қарор дорад. таҳти рақами 77 Ибодулло Назиров, рақами 23 Рустам Ҳамидов ва рақами 18 Муслиҳиддин Раҷабиён ва ҳамчунин таҳти рақами 14 бозӣ мекунад Насим Шарипов. ин 4 нафаре ҳастанд ки дар майдон қарор доранд. тими Орионбонк, тими Амонатбонк дарвозабон рақами 22 Умед Муъминзода хуб дар майдон ҳастанд. рақами 8 Идибой Олимов капитани даста аст. рақами 44 Султон Мирзоев, рақами 9 ҳамчунин дар майдон Фаридун Неъматов аст ва дар канори муқобил бошад таҳти рақами 5 бозӣ карда истодааст Собирҷон Гуляков. хуб, ҳуҷуми Орионбонк оғоз мегардад ва ин ҳуҷум қатъ шуд. зарбаи кунҷӣ нест, бисёр ҳам поғечи хуб ва сари вақти анҷом дод дар манъ кардани ҳуҷуми рақиб бозигари Амонатбонк ва мебинем ки дар дақиқаҳои аввал дастаи Амонатбонк тӯбро ба худ мегирад ва ҳуҷуми онҳо ҳам оғоз мешавад. аз канори чапи майдон зарбаи сахт ва зарбаи кунҷӣ кор мекунад Амонатбонк. аввалин зарбаи кунҷӣ хеле ҳам талоши зиёд кард Фаридун Неъматов таҳти рақами 9. акнун мутаваҷҷеҳ мешавем ки аз ин вазъияти стандартӣ бозигарони Амонатбонк чӣ гуна истифода хоҳанд кард. дарвозабон ҳам омода мегардад. янагони гиромӣ пас ба ақиб зарбаи бисёр ҳам сохт ба дарвозабон ин зарбаро бармегардонад. ҷоми Амонатбонк бошад идома дорад. дар оғози рақобат мутаваҷҷеҳ мешавем ки дарвозабони Орионбонк Раҳматуллоев маҷбур аст ки маҳорати баланди худро нишон бидиҳад. саркарда аз 19 июл бозиҳо оғоз шуданд дар марҳилаи гурӯҳӣ мусобиқа. бинандагони гиромӣ ба дастаи
амонатбонк дар гурӯҳи б қарор дошт бо тимҳои олуча такси, зед мобайл ва рахш такси. Тими Орионбонк бошад дар гурӯҳи си буд бо дастаҳои Мустафо, Бойгонӣ ва Сороду. бозиҳои даври аввал рӯзи 19 баргузор шуданд ки дар он Орионбонк тавонист бо ҳисоби 9-4 пирӯзӣ ба даст оварад ва дар идомаи ҳамон рӯзи бозиҳо амонатбонк ҳам пирӯзӣ ба даст овард бо ҳисоби 12-6. хуб, таваҷҷӯҳ мекунем ба аксулҳуҷум ки ба зарбаи кунҷи дастаи Орионбонк бисёр ҳам зарбаи сахт зада мешавад ва ин зарбаро бармегардонад Холид Сабуров. мухлисон ҳам хеле ҳам зиёд ҳастанд дар кохи Олимп. бинандагони гиромӣ барои дастгирии ҳардуин тим омаданд. мо ёдовар мешавем ки мусобиқаи мазкур миёни дастаҳои ғайрикаспӣ баргузор шуда истодааст ва ин мусобиқа бахшида ба рӯзи ваҳдати миллӣ гузаронида мешавад ва имрӯз ба анҷом хоҳад расид. як бозии дигар боқӣ мондааст. ин ҳам бошад бозии ниҳоӣ ки миёни амонатбонк ва Орионбонк аст. айни ҳол ҷараён дорад. рақобатро бубинед чӣ гуна шадид аст айни ҳол дар майдон. дар назди довар меафтад бозингар, вале довар иҷозат медиҳад ки рақобат идома ёбад. қасди марказ ҳуҷуми амонатбонк шурӯъ мешавад ва аут. дар идора кардани тӯб мушоҳида мекунем ки амонатбонк бисёр ҳам хуб нарнамоӣ карда истодааст дар оғози рақобат ва инҷо қоидаи бозӣ вайрон карда шуд. дарҳол тӯбовозӣ дар варда мешавад аз ҷониби Собирҷон Гуляков. суръати бозӣ бисёр ҳам баланд аст барои ба даст овардани ҳар як тӯб. айни ҳол дастаҳо талош карда истодаанд. пас ба ақиб ибодулло Назиров тӯбро ба канари рости майдон равон мекунад. аут. тӯб ба фулобози Орионбонк расида буд, вале баъд аз оне ки аз майдон берун гардид аз ҳамин лиҳоз аут ба фоидаи Орионбонк аст. як зарбаи хеле ҳам сахт ва тири дарвоза айни ҳол кӯмак мерасонад ба Амонатбонк. Орионбонк бисёр ҳам наздик буд барои кушодани ҳисоб, вале мушоҳида мекунем ки тири дарвоза намегузорад ки ҳисоб кушода шавад. Насим Шарипов тӯбро аз даст медиҳад. Насим Шарипов таҳти прессинг қарор мегирад. дастаи Амонатбонк паси бисёр ҳам олӣ ба канори майдон зарба ва гол. ҳисоб кушода мешавад дар дақиқаи ҳафтуми рақобат. муаллифи гол мегардад Султон Мирзоев. Султон Мирзоев муаллифи гол гардид. дар оғози дидор мутаваҷҷеҳ мешавем ки дастаи Амонатбонк ба пеш мебарояд. бисёр ҳам ҳуҷуми хуб буд. ва бубинед ки рақобат чӣ гуна шурӯъ мешавад. суръати бозӣ бисёр ҳам баланд аст. бинандагони гиромӣ дар оғоз албатта ин таъбидили мухлисон аст. ҳуҷуми навбатӣ Амонатбонк пас ба канори майдон ва каме ҳам Собирҷон Гуляков фурсат пайдо намекунад ва бори дигар мо имконат дорем ки голро бубинем. бисёр ҳам бозӣ зебо кард Холид Сабуров ва маҳз паси ӯ буд ки имконият гузошт барои Султон Мирзоев то ин ки ҳисобро кушояд. Амонатбонк ҳуҷумҳои бисёр ҳам хатарнокро анҷом дода истодааст, вале Орионбонк ҳам ақиб
نشستنی نیست. صابرجان گلیاکوف در توپربایی بسیار هم عالی بازی میکند. پاسی او با کنار میدان، یک ضربه نه چندان سخت. رحمت الله مجبور میشود که توپ را بگیرد. امانت بانک فشار خود را زیاد میکند و یکی از نفران بهترین در میدان این حال این صابرجان گلیاکوف است. بازیگر کسبی البته بازیش فرق کننده است. همه دسته‌های اشتراکچی امکانیت داشتند که دو بازیگر را از دسته‌های کسبی دعوت نمایند. فوتبالبازان کسبی را و البته با بودن چنین بازیگران رقابت‌ها شوق‌آور می‌گردند. پس به صابرجان گلیاکوف، ولی پس نه آنقدر دقیق، کمی هم دیرتر و نزد توپ آمد. صابرجان گلیاکوف همینطور توپ از میدان بیرون می‌شود. نفهمی بازیگران و داور اینجا اعتراض میکند. در این حال تحت رقم 22 شاهرخ مجیدوف دروازه‌بان است. شاهرخ مجیدوف و با او کارتی سرخ داده می شود. کارتی سرخ داده می شود با این دروازه‌بانی آریون بانک. رقابت ادامه میکند. از این حالات نباید بازیگران آریون بانک دل شکسته شوند و بازی رو ادامه بدهند. تیم رخش تاکسی هم در رقابت خود با بابلیون اولش به دروازه‌اش گل سر داده بود. ضربه و یک چند سانتی متر نمی‌رسد برای سلطان میرزایف تا اینکه گل دوم خود را به ثمر رساند. ببینید چگونه هجوم برخواسته بود و کمک دقیقیت نرسید به سلطان میرزایف جهتی حساب را 2-0 کردند. و ببینید چگونه هجوم قطع می‌گردد. سرعتی بازی بسیار هم بلند است. چگونه که اشاره کردم نگون گیرومی و در حقیقت هم این حال امانت بانک بازی رو اداره کرده ایستاده است. یک ضربه خلاف سخت و این ضربه رو برمیگرداند دروازه‌بان امید مومنزاده. ببینید چگونه میزند او. رقابت ادامه می‌یابد. آریون بانک هم تلاش خود رو زیاد میکند و در مرکز میدان عبادالله نظیرov تلاش کرد که توپ را بگیرد. اوت کار میکند فایده دستش. پس به کنار نسیم شریپوف امکانات را می‌جوید. نسیم شریپوف دو نفر در نزد او قرار دارند. این حال مجبور است آریون بانک تا اینکه با بسای کوتاه هجوم خود را آغاز نماید و آنها موفق نمی‌شوند. در حمایه هم امانت بانک بسیار هم خوب نمایی کرده ایستاده است و این حال قریب که امکانیت نمی‌دهد امانت بانک به رقیب خود. صابرجان گلیاکوف پاس می‌دهد به همدستش خالد صبوروف و ضربه سخت خالد صبوروف. نه ضربه اجرا کرد فریدون نعمتوف تحت رقم 9 و ضربه کنجی. از این امکانیت میتوانند استفاده برند بازیگران دسته امانت بانک. بازم توپ از میدان بیرون می شود.
артофти бисёр ҳам хуб ба канори чапи майдон ва метавонист аксҳалуҷуми Орионбонк оғоз гардад ва аз пироҳани рақиб медорад ва ин аксҳалуҷумро қатъ ҳам кард. Фаридо Неъматов корти зард мегирад. Фаридо Неъматов барои интиқоди вайронкунияш албатта ҳуҷуми хатарноки Орионбонкро қатъ ҳам кард. Фаридо Неъматов акнун тӯбрабои Орионбонк зиёдтар мешавад. Талош карда истодаст Орионбонк то ин ки ҳисобро баробар намояд. дастаи Амонатбонк бисёр ҳам бозии хуб нишон медиҳад. дар ин ҳол паси олӣ ба канори рости майдон ва инҷо мушоҳида мекунем ки ба Султон Мирзоев боз ҳам якчанд сантиметр намерасад ҷиҳати зарба задан. бисёр ҳам хуб бозӣ карда истодааст тими Амонатбонк дар рафти нимаи якум ва тақрибан 10 дақиқаи дигар боқӣ мемонад то анҷоми нимаи аввал. Амонатбонк бо ҳисоби 1-0 пешсаф аст. бозӣ бисёр ҳам пуршиддат. аут ба фоидаи Амонатбонк аст. бинандагони гиромӣ дар ишғоли мавқеъҳои дуруст бозингарони Амонатбонк хеле ҳам хуб дарнамоӣ карда истодаанд ва Орионбонк ҳам бубинед чӣ гуна рақобат мекунад. ва инҷо қоидаи бозӣ вайрон шудааст. чунин ишорат дорад довари канор. албатта бозингарони Орионбонк ба хашм омада истодаанд. аз баъзе қарорҳои баровардаи довар онҳо норозӣ ҳам ҳастанд. ва ин бозӣ аст. тайм-аут гирифта мешавад. бинандагони гиромӣ акнун ҳарду мураббӣ имконият доранд ки бо дастпарварони худ айни ҳол машварат намоянд дар ин 1 дақиқа. ва имрӯз бисёре аз бозингарони тим миллии футзал ҳам ба тамошои ин бозӣ омаданд. бозингароне ки дар охирин чемпионати ассотсиатсияи футболи Осиёи марказӣ Кафа Футзал Кап иштирок карда буданд дар қасри Олимп ҳастанд. айни ҳол мутаваҷҷӯҳ мешавем ба голи задаи рақобат ки онро таҳти рақами 44 ба самар расонид Султон Мирзоев. ва ӯ акнун дар майдон нест. айни ҳол ба истироҳат меравад. бозӣ шурӯъ мешавад. бинандагони гиромӣ ва дарҳол Амонатбонк ба ҳамла меравад. Орионбонк бошад тӯбро мегирад тавассути канори рости майдон ва Рустам Ҳомидов зарбаи сахтию тӯб ба тури беруни майдон бармехӯрад. паси бисёр ҳам хуб ва бубинед чӣ гуна комбинатсияро созмон медиҳад Амонатбонк ва нафаре нест ки дарҳол тӯб ба бозӣ бароварда шавад. аммо довар ишора мекунад ки айни ҳол бояд аз сари нав тӯбро ба бозӣ дароранд. на акнун аут ба фоидаи тими Орионбонк аст. дар ҳимоя қариб ки бидуни иштибоҳ Амонатбонк айни ҳол бозӣ мекунад. ва Собирҷон Гулияков бозии ӯро таваҷҷӯҳ кунед. пас медиҳад ба Холид Сабуров, вале як расиш ин ҳуҷумро қатъ мекунад.
پس به مرکز ضربه سخت هجوم امانتبانک میتواند ادامه یابد. در دور چهارک نهایی مسابقه دسته اوریون بانک عبدالرحمن را با حساب 8-1 ناکام کرد و امانتبانک باشد با حساب 8-2 تیم سارادو رو مغلوب نمود. هجوم اوریون بانک شروع می شود. گزارشی بسیار هم خوب. ضربه دروازه‌بان برمیگرداند و باز یک امکانیت دیگر برای عبدالله نظیرف بود ولی او از نزد دروازه ضربه راست زدن نمیتواند. بار دیگر متوجه می شویم عبدالله نظیرف ضربه یکمیو برگردانده شد و اشتباه هم کردند حمایتگران امانتبانک و بعدا ضربه دومی زده عبدالله نظیرف نادقیق است. پس از این در دور نیمه نهایی باشد تیم امانتبانک بر وابیلان پیروزی به دست آورد. بازی وقتی از 6 با حساب 4-4 به انجام رسید و بعدا در اجرای ضربه‌های پنالتی حساب 8-7 امانتبانک غلبه به دست آورد. اوریون بانک باشد رخش تکسی رو با حساب 6-3 ناکام کرد. پنج دقیقه دیگر دسته‌ها در اختیار دارند در نیمه یکم. حساب هم 1-0 فایده امانتبانک است و این هجوم میتوانست خطرناک باشد ولی امکانات ضربه زنی رو پیدا کردن نتوانست. عبدالله نظیرف هجوم امانتبانک رو متوجه میشویم. پس به کنار چپ میدان است این کنار اکنون امانتبانک هجوم خود رو میخواهد سازمان بدهد. گزارشی بسیار هم خوبی صابر جان گلیاکوف پاسی اولی و قریب بود که تو وارد دروازه دروازه‌بان شود. بار دیگر متوجه میشویم خیلی هم هجومی خطرناکی امانتبانک. امانتبانک بسیار هم نزدیک است تا اینکه گل دوم خود را به ثمر رساند در نیمه اول رقابت و سراج حسین زاده تلاش کرد ولی می‌بینیم که ضربه نادقیق است از جانب بازیگران. سامان سعید زاده پاس می‌دهد به کنار چپ. سراج حسین زاده گزارش سراج حسین زاده دروازه‌بان ببینید به کدام موقع می‌آید و قریب بود که با تنهایی با زدن گل دست یابد دروازه‌بان تیم اوریون بانک. خوب وضعیت استانداردی بسیار هم امکانات خوب برای امانتبانک است. کی ضربه را اجرا خواهد کرد؟ بیایید متوجه میشوید با این امکاناتی که دسته امانتبانک دارد. خب آماده میشود ایدی بوی اولیموف کاپیتان برای ضربه زدن ولی بازیگذاری میکنند. ضربه سخت و نه این فریدون نعمتوف است که ضربه زد. گزارش عکس هجوم بسیار هم خطرناک اوریون بانک و دروازه‌بان بسیار هم اولی بازی میکند هنگام برطرف کردن این امکانی از صابرجان گلیاکوف ضربه یو و سراج حسین زاده نمیگذارد که حساب 2-0 گردد. صابرجان گلیاکوف امکانات 100% گلزنی را از دست میدهد.
توجه میشویم با ادامه رقابت. اوریون بانک هم امکانات خود را جویا است و یک چند هجوم را هم داشت. اوریون بانک برای برابر کردن حساب آنها میتوانستند که از آن امکانات استفاده برند. و اکنون اوت با فایده امانت بانک. ادامه می‌یابد رقابت. اوریون بانک کمی هم فعال‌تر می‌گردد و نفهمی میانی بازیگران اوریون بانک با آن آورده می‌رساند که توپ از میدان بیرون شود. دقیقه 24 رقابت است. یک دقیقه دیگر باقی میماند تا انجام وقت اساسی نیمه یکمی بازی. پس با کنار چپ میدان واسه توپ از میدان بیرون میشود. در حال بازیگران اوریون بانک هجوم را آغاز می‌نمایند. عبدالله نظیرов، رستم حمیدov از با کنار میدان در موقع درست را بازیگران امانت بانک اشغال می‌نمایند و آنها هجوم را ادامه می‌دهند ولی توپ را از دست داد فریدون نعمتov. راجع می‌کنیم با ادامه هجوم. بسیار هم بازی زیبا ضربه و این دفعه دروازه‌بان سیراج حسین زاده نمی‌گذارد که توپ وارد دروازه شود. بود یک هجوم خیلی هم خطرناکی امانت بانک را مشاهده کرده. ضربه کنجی و گل. حساب 2-0 میشود بینندگان گرامی و باز هم سلطان میرزاєв او اکنون دوبل میکند. در نیمه اول با زدن دو گل دست یافت سلطان میرزاєv. در دقیقه آخرین نیمه یکم با زدن گل دست مییابد سلطان میرزاєv. تایم اوت گرفته شد بینندگان گرامی و ما شما امکان داریم که بار دیگر گل را متوجه شویم. پس از ضربه کنجی بود و ببینید که چگونه توپ را وارد دروازه میکند سلطان میرزاєv. کسی به او مانع نشد. عبدالله نظیرov از در این حالت در پشتی او قرار داشت. و حساب 2-0 میگردد. پس از تایم اوت نیمه اول به انجام خواهد رسید بینندگان گرامی چون که وقتی آخرینی دقیقه آخرین نخترش نیمه یکم است. خوب با تایم اوت به انجام رسید و باز فکر میکنم یک دقیقه دیگر داده میشود با هر دو دسته تا اینکه در نیمه اول رقابت نمایند. بسیار هم خوب بازی کرده صدا است. این حال متوجه میشیم با هجوم اوریون بانک. توپ از میدان بیرون گردید و ضربه کنجی با فایده است اوریون بانک است. دروازه‌بان لال می‌بردارد و او باید کمک رسانند. خوب متوجه میشویم بار دیگر با ادامه رقابت. ضربه کنجی است. آخرین امکان اشاره باید برای دسته امانت بانک باشد در نیمه یکم برای اوریون بانک در نیمه اول چون که یک دقیقه که داوران اجازه دادند تا اینکه بازی ادامه یابد در نیمه یکم هم با انجام میرسد.
асбақиб идома дорад бозӣ. ибодулло Назиров паси сари вақтию зарба ва гол. Гол мезанад Орионбонк дар лаҳзаҳои охири нимаи аввал. 1-2 Рустам Омидов ба задани гол даст ёфт. ҳаминтар ба анҷом мерасад нимаи аввали бозии финалӣ ҷоми федератсияи футболи Тоҷикистон. оид ба футзал Амонатбонк Орионбонк. ҳисоб дубора ба фоидаи Амонатбонк аст. ибодулло Назиров паси сари вақтию зарба ва гол.
بیش از هر وقت دیگر در دشوار چند فصل باشد. سال سیر و مسائل سیاحت برای اقتصادی، صنعتی و کشاورزی و علم اجتماعی فروغ معرفت محبوب راهنمای ما جامعه تاجیکستان آزاد و صاحب اختیار. دوست باشید، اتفاق باشید، شکرانه همین دولت کنید، شکرانه همین سرزمین کنید، شکرانه کنید که چنین وطن عزیز و محبوب دارید. اوریونبونگ توانست که حساب را برابر کند. 2-2. بار دیگر متوجه میشویم گزارش بود و از این موقع راستی شاید بسیار منتظر بودند که گل میزند ایبادلو. حساب برابر نظیر ولی شد. و اکنون ادامه بازی رو متوجه میشویم. بازیگران فوتبال بزرگ هم این حال در کاخ المپیک هستند. عبدالفتاح خدایدادزاده بازیگر دسته روشنی کلوب. فوتزال در کشور مخلصان خیلی هم زیاد را دارد و مثل فوتبال بزرگ و مثل دیگر نوعهای ورزش و در بازی‌های کاف فوتزال کاپ ما مشاهده کردیم که چگونه طرفداران فوتزال خیلی هم زیاد هستند. هر یک بازی کاف فوتزال کاپ با اشتراک تیم ملی تاجیکستان با شماره زیادی مخلصان برگزار می‌گردد. و امروز هم ببینید که این مسابقه است که در آن دسته‌های غیر کسبی اشتراک کرده هستند، ولی شماره مخلصان را ببینید در فینال. ضربه را برمیگرداند سیراج حسین زاده. ضربه خیلی هم قوی را پاس به مرکز و یک ضربه خیلی هم سخت هم زده شد. عکس‌العمل جومی اوریونبونگ و باز هم متوجه میشویم با ایبادالله نظیرов که او چگونه ضربه را اجرا میکند. رقابتی خیلی هم خوب است. بازی پرشدت، بازی با سرعت، تلاشی به دست آوردن زینه اول ادامه دارد. صابرجان گلیاکوف یکی از بهترین بازیگران ما در نیمه اول. این او از پای افتانیده شد بدون قاعده و امکانی. البته عکس‌العمل اوریونبونگ را متوجه میشن. پاس به کنار میدان، یک ضربه دیگر در اجرای بادیلا نظیرov. یکی از نفران اساسی است در قسمت دوم رقابت بادیلا نظیرov. ببینید که اگر در یک رسیش به توپ ضربه میزد شاید برگرداندن این ضربه برای امید مومنزاده خیلی مشکل میگردید.
اوریونبورگ در نیمه دوم کلا بازی دیگر را نشون میدهد بینندگان گرامی. بازیش خیلی هم سخت گردیده است. پس خیلی هم خوب. کمی هم مشکل است توپ رو نگاه داشتن برای رستم حمیدов، ولی او توانست که اوت کار بکند و ادامه دارد هجوم و باز هم یک ضربه دیگر در اجرای عبادالله نظیرov. با پای راست ضربه های خیلی هم سخت زده ایستاده است. الکی بازیگران امانتبانک درک کردند که او چگونه ضربه های سخت دارد، خطرناک است. صدرجان گلیاکov و بازی برگشتم اوریونبورگ توانست که بازی خود را پیدا کند در آخر قسمت اول و آغاز قسمت دوم. با برتری دسته اوریونبورگ پس سر میگردد با سمی عبادالله، یک ضربه دیگر در اجرای و امید مومنزاده این ضربه را برمیگرداند. نفری از فال، نفری که خطر زیاد ایجاد کرده ایستاده است با دروازه‌بان رقیب از هیئت اوریونبورگ، این عبادالله نظیرov است. عبادالله نظیرov گزارش نوبتی فیروزبک مرادov دروازه‌بان تیم ملی فوتبال تاجیکستان هم در میان تماشابینان است. روی دسته امانتبانک رو میبینیم. پس با سلطان میرزایف. یک اینطوریتی بسیار هم خوب ضربه و حساب 3-2. حساب 3-2 میشه بینندگان گرامی و مؤلف گل سوم خالد صبورov. امانتبانک باز هم به پیش میبراید. سه بر دو بینندگان گرامی. و اشاره داور از چی است؟ خب تو با دست بازیگری نه اینجا وضعیت استانداردی و فایده دسته امانتبانک است. پس به مرکز میدان بسیار هم تلاش خوبی فوتبالبازان اوریونبورگ را مشاهده میکنید و ببینید که چگونه پرس میکنند بازیگران امانتبانک برای توپ را گرفتن. و این خالد صبورov است که مؤلف گل سوم امانتبانک گردید. و بازی را برنده میکند سلطان میرزایف برای ایستادن و بعدا بازی را آغاز کردن. دیگر بازیگران اوریونبورگ فرصت ندارند، در حال میخواهند که رقابت ادامه یابد تا اینکه توانند بار دیگر حساب را برابر نمایند. خالد صبورov گزارشی و دروازه‌بان سر وقت از موقع خود برآمد. توانست که این حالت رو برطرف نماید. در این حال برخورد بسیار هم جدی و لطمه بردارد. رستم حمیدov بار دیگر متوجه میشویم که با او برخورد سلطان میرزایف
ба ӯ кӯмак мерасонад дар ини ҳол табиб ва аз ҷои худ бармехезад. рустам омидов бозиро идома хоҳад дод. натиҷаи бардоштааш он қадар ҷиддӣ нест. шояд ӯ иваз карда шавад. баъди чанд лаҳза боз вориди майдон мегардад. вале ҳамин тарам мешавад. ба ҷои ӯ бозигари дигар вориди майдон мегардад. рақами 14 Насим Шарипов. таймаут гирифта мешавад. нагони гиромӣ таймаут ва акнун бори дигар мураббиён метавонанд ки бо ёрдамчиёни худ бо шогирдони худ машварат намоянд. Хуршед Маҳмудовро мебинем, узви дастаи Вавилон Мобайл, ки барои ишғоли зинаи сеюм онҳо шикаст хӯрданд ва бозӣ бисёрам хуб раҳ нишон дода буд. дар оғози рақобат тими Вавилон Мобайл пешсафар гардиданд, аммо баъдан онҳо аз рахш таксӣ ноком шуданд. ба голи задаи Ибодулло Назиров мутаваҷҷеҳ мешавем, ки ӯ ҳисобро баробар карда буд бо ин голи задаи худ ва ин ҳам бошад имконияти голзании Фаридун Неъматов ва баъдам худи Ибодулло Назиров як имконияти дигарро дошт ва ин зарбаи охирини ӯ аст, ки зарбаи хеле ҳам сахти ӯро баргардонид Умед Муъминзода. ва голи сеюми дастаи Амонатбонгро бошад ба самар расонид Холид Сабуров. дастаҳо бармегарданд ба идомаи рақобат. хуб, бозӣ идома меёбад. аут ба фоидаи зарбаи кунҷӣ ба фоидаи Орион Бонг. боз як вазъияти стандартии дигарро мутаваҷҷеҳ мешавем. боз ҳам ба фоидаи дастаи Орион Бонг аст. паси бисёрам хатарнок ва аксулҳуҷуми Орион Бонг. Амонатбонг оғоз мегардад. Собирҷон Гуляков каме ҳам дер мекунад. метавонист барвақта зарбаро иҷро намояд. Собирҷон Гуляков фурсати голзаниро аз даст медиҳад. зарбаи сахт идома дорад ҳуҷум. Холид Сабуров боз як зарбаи дигар ва бубаред ки ҳуҷумҳои Амонатбонг дигар бора хатарноктар мегарданд. паси олӣ Султон Мирзоев буд. Собирҷон Гуляков каме ҳам дер кард. як зарбаи хеле ҳам зебо дар иҷрои Фаридун Неъматов. Амонатбонг боз ҳам ташаббусро ба дасти худ мегирад. дар идомаи рақобат имконияти навбатӣ метавонад пайдо шавад барои тими Амонатбонг. тӯб аз майдон берун шуд. ишораи довар аст Султон Мирзоев ҳангоми гузаштан аз рақиб. натавонист ки тӯбро дар майдон нигоҳ бидорад. гузариши бисёр ҳам хуб ва зарбаро бармегардонад дарвозабон. пас дарҳол ба Султон Мирзоев ва суръат басандагӣ намекунад ба Султон Мирзоев то ин ки ӯ тавонад зарба занад.
دروازه‌بان امانت بانک هم بازی خوب نشون میدهد. با گزارش خالد متوجه میشویم و با توپ بازی کرده است. طبق اشاره داور حمایتگری اوریون بانک پس به کنار میدان ادامه دارد هجوم و هجوم بسیار هم خطرناک قلب میگردد. صابرجان گلیاکوف گزارش صابرجان گلیاکوف از رقیب و ضربه سختی و این ضربه را برمیگرداند سیراج حسین زاده. ضربه کنجی پس به عقب کارت زرد اکنون داده میشود با بازیگری تیم امانت بانک. کارت زرد میگیرد و این کارت سرخ است. کارت سرخ میگیرد بازیگری امانت بانک فریدون نعمتوف. از میدان رانده می شود. دقیقه 17 رقابت است. اکنون با شماره کم بازی خواهد کرد دسته امانت بانک. یک مدت اوریون بانک باشد در حمله است. پس به مرکز ضربه و گل. حساب برابر شد 3-3. باز هم اوریون بانک حساب را برابر میکند. سه بر سه. رستم امیدوف مؤلفی گل گردید. صابرجان گلیاکوف هجوم امانت بانک را متوجه میشویم و صابرجان گلیاکوف یک بر یک با دروازه‌بان میبراید و قریب بود که حساب رو قریب بود که با پیش براید امانت بانک. حیاتی دسته امانت بانک باز هم پره می شود. اوریون بانک باشد در حمله است. گزارش بسیار هم خوب و ضربه عبادالله نظیرов بسیار هم سرعتی بلند دارد. عبادالله نظیرov ببینید از بازیگران چگونه میگذارد. ضربه هاش هم خیلی هم سخت هستند. معلوم است که به پای راست بسیارتر ضربه های سخت میزند. پس بسیار هم خوب. گلیاکوف توپ را در اختیار خود نگاه می‌دارد. امکانیت برای امانت بانک و این ضربه را برمیگرداند بازیگری اوریون بانک و چنین به نظر می‌رسید که توپ به دست بازیگری اوریون بانک برخورده است. متوجه می‌شویم حالت تکرار رو. صابرجان گلیاکوف ضربه و توپ در بدنش بود. البته در این حالت نیاز تعیین کرده نمی شود. پس به عقب اوریون بانک توپ را میگیرد ولی ببینید که خالد صبوروف از پای میافتد. شاید با کمک طبیبان نیاز داشته باشد خالد صبوروف و بیاید اکنون متوجه میشم بار دیگر با این افتیشی او خب البته بسیار هم حالتی خطرناک بود و حالتی برداشتهاش متوجه میشویم که
تو داشته خولید صبوروف جدی است و میدان رو ترک میکنم. میدان رو ترک میکنه خولید صبوروف. بازی باشد ادامه خواهد کرد. بازی ادامه می‌یابد. بینندگان گرامی، ضربه خیلی هم سخت صابر گولیاکوف. پنج دقیقه دیگر دارند دسته‌ها در اختیار خود. تا انجام وقتی اساسی این بازی امکانیت برای امانت بانگ چگونه دو حالتی بهترین گلزنی بود برای بازیگران امانت بانک سر اول سلطان میرزویف و بعدا علیشیر شریپوف. حالا تکرار رو میبینیم. پرتوف تا ضربه کنجی بود. دروازه‌بان بسیار عالی بازی کرد. صابرجان گولیاکوف ضربه او تو رو در اختیار خود نگاه می‌دارد. صابرجان گولیاکوف تو رو در اختیار خود نگاه می‌دارد. تو باز میدان بیرون می‌شود. اوت. گولیاکوف مرتب با کنار میدان. پاس‌های کوتاه بازیگران امانت بانک خواستند که راهنمایی کنند ولی موفق نمی‌گردند و این دفعه نیز پاس نمی‌دهد عبدالله نظیرов. اعلام امکانیت خوب بود برای تیم آریون بانک. صابرجان گولیاکوف اشتباه بازیگران امانت بانک. اوت. دقیقه‌های اخیری رقابت هم نزدیک می‌گردد. حساب 3-3. ادامه بازی رو متوجه می‌شویم. ضربه نوبتی عبدالله نظیرов. تلاش کرده استند دسته تا اینکه گلی غلبه آور را به ثمر رسانند. صابرجان گولیاکوف با او فشار می آورد. صابرجان گولیاکوف در مرکز میدان بازیگران آریون بانک توپ را میگیرند. گزارش بسیار هم خوب افتیش و به نتیجه است این گزارش. صابرجان گولیاکوف آریون بانک تلاش کرده است دسته این هول برای زدن گل چهارم و هر دسته امکانیت دارند. در وقت خیلی هم کم باقی مانده است. ضربه خیلی هم سخت بود ولی صد میگذارد. هنگامی اجرای ضربه رقیب خولید صبوروف که به میدان برگشت و دیدتی برداشتش. پس باقی
ادامه میکند هجوم آریون بانک. گزارشی بسیار هم خطرناک میتوانست باشد. اوت به فایده امانت بانک است و تایم اوت گرفته می شود. بینندگان گرامی در آخرین لحظه تایم اوت گرفته می شود. امکانیت های آخری دسته ها جهتی غلبه کردن. خب مشورت میکنند این حال دست پروران خود هر دو مربی و البته حساب 3-3 است. حساب 3-3 است و اوت به فایده امانت بانک است. پس به کنار میدان ادامه دارد هجوم امانت بانک ولی آریون بانک توپ را صاحب می شود. پس به کنار صابرجان گلیاکوف. دو نفر در نزدیک او هستند. پس دیگر باره به صابرجان گلیاکوف ولی توپ را از دست می‌دهد. و همینطور به انجام میرسد وقتی اساسی بازی. بینندگان گرامی با حساب 3-3 خب در وقتی اساسی گلی به مایه کرده نشد و بعد از چند لحظه دیگر بازی ادامه خواهد کرد. خب اکنون بینندگان گرامی ادامه می‌یابد این بازی و در اجرایش ضربه های پنالتی گلی به مایه خواهد شد. گلی به این رقابت و همینطور بعد چند لحظه معلوم خواهد شد که کدام دسته زینه اول را اشغال خواهد کرد.
амонатбон ё ин ки Орион Бонк бисёр чиз вобастагӣ дорад аз худи аз ҳар дуи дарвозабонҳо ва сараввал мебинем ки зарба хоҳад зад таҳти рақами 23 аз Орион Бонк Рустам Ҳамидов. дар рӯбарӯи ӯ аст Умед Муминзода. Рустам Ҳамидов зарбаи ӯ ва бармегардонад дарвозабон. Умед Муминзода зарбаро бармегардонад ва акнун ба назди тӯб меравад Холид Сабуров. Холид Сабуров дар муқобили Сироҷ Ҳусейнзода. зарбаи ӯ ва гол. Холид Сабуров муаллифи гол мегардад. 1-0 Амонатбонк ба пеш баромад. акнун навбат мерасад ба Муҳсин Қурбонзода. сараввал мебинем зарбаи Холидро. Муҳсин Қурбонзода зарбаи ӯ ва қариб буд ки Умед Муминзода ин зарбаро бармегардонид. 1-1 ҳисоб баробар мегардад. ва дар назди тӯб аст Идибой Олимов капитан. зарбаи ӯ ва дарвозабон Сироҷ Ҳусейнзода ин зарбаро баргардонид. 1-1 ҳисоб боқӣ мемонад. ҳар ду даста акнун як нафаре натавонистанд ки гол зананд. Ибодулло Назиров таваҷҷӯҳ мешавем ба Ибодулло Назиров. зарбаҳои хеле ҳам сахт дорад. зарбаи ӯ ва гол. 2-1 Орион Бонк ба пеш мебарояд. Орион Бонк ба пеш баромад. дарвозабон талош кард, фикр кард ки тӯб ба канори чап меравад. Собирҷон Гуляков ӯ бар муқобили Сироҷ Ҳусейнзода. Собирҷон Гуляков ва зарбаи ӯро ва гол. гол бинандагони гиромӣ. тӯб вориди дарвоза гардид. 2-2 бори дигар мутаваҷҷӯҳ мешавем. зарбаро баргардонид дарвозабон ва баъдан тӯб вориди дарвоза шуд. 2-2 акнун таҳти рақами 53 Раҳматулло Раҳматуллоев. Раҳматуллоев зарбаи ӯ ва Умед Муминзода ин зарбаро низ мегирад. ва ба назди дарвозабони тими миллии Тоҷикистон меравад. акнун Султон Мирзоев бар муқобили Сироҷ Ҳусейнзода. Султон Мирзоев зарбаи ӯ ва гол. ва гол бинандагони гиромӣ. ҳисоб 3-2 ва ҳамин тавр дастаи Амонатбонк қаҳрамони ҷоми Федератсияи футболи Тоҷикистон 2023 мегардад. муборак бошад ин қаҳрамонӣ ба тамоми тарафдорони ин даста ки давоми мусобиқа Амонатбонкро дастгирӣ карданд ва ҳамин тавр тими Амонатбонк тавонист ки дар мусобиқаи зерин зинаи аввалро ишғол намояд ва зинаи дуюмро бошад дастаи Орион Бонк моли худ мекунад. баъди чанд лаҳза маросими ҷоизасупори бинандагони гиромӣ шурӯъ мешавад.
خواستای امانت بانک هر دسته برابر هم بازی کردن بینندگان گرامی، ولی در آغاز تیم امانت بانک بازیش خیلی هم خوب بود و ما و شما اکنون متوجه میشیم بینندگان گرامی با گل ها و بهترین لحظه های این بازی که خیلی هم جالب صورت گرفت و 3 بر 3 به انجام رسید و بعدا در اجرایش سلسله ضربه های پنالتی هسته امانت بانک توانست که پیروزی به دست آورد. این دوبلی کرده سلطان میرزایف است در نیمه اول بود و در رفتی نیمه یکم دسته اوریون بانک توانست که با بازی برگردد با گل زده رستم امیدов. الان در قسمت دیوم باشد عبادالله نظیرов حساب را برابر کرد با آن گزارش خود و گلش. و پس از این گل باشد بازیگران دسته امانت بانک توانستند که بار دیگر پیشرفت شوند. خیلی هم بازی پرشدت بود بینندگان گرامی. هر دسته ها امکانیت داشتند که باز از این 3 گل دیده زیادتر به ثمر رسانند. این گلی زده خالد صبورov است که به یک ضربه خیلی هم سختی خود توپ را به کنار چپ دروازه روان کرد. پس آن امکانیت هم بود برای بازیگران امانت بانک، مخصوصا برای ساگرجان بولیاکوف تا اینکه حساب رو 4 بر 3 کند، حساب رو 3 بر 2 کند، نترش 4 بر 2 کند، ولی از این امکان استفاده بودن نتوانستند و بعدا دسته اوریون بانک توانست که حساب رو برابر کند. بعد اونی که بازیگر امانت بانک از میدان رانده شد. این هم گل زده تیم اوریون بانک است. دو امکانات بسیار هم خوب را داشت تیم امانت بانک در وقت اساسی و متوجه میشویم با اجرایش پنالتی و البته پنالتی زده ساگرجان بولیاکوف بسیار هم جالب بود، حل کننده بود. ببینید دروازه‌بان ضربه را برگردانید و بعدا توپ وارد دروازه شد. و این هم باشد گل غلبه آور دسته امانت بانک است که آن را سلطان میرزایف به ثمر رساند. و اینک بینندگان گرامی اکنون مراسم جایزه سپاری شروع می شود.
خب نمایندگان فدراسیون فوتبال تاجیکستان، نایب پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان دلشاد جورازاده، کاتب گنرالی وقت جان فرقاد احمدجانوف و دیرکتور لیگ فوتزالی تاجیکستان ملیکوف بختاور در مراسم جایزه سپاری اشتراک خواهند کرد. سراول از آن دستهایی که زینه های خوری رو اشغال کردند، البته دعوت کرده میشن برای گرفتن مدال های خود و راسته رخش تاکسی که زینه سوم رو اشغال کرد، بعدا تیم اوریون بانک و بعدا دسته امانت بانک و حیث غالب مکافاتانیده می شود. سرکرده از ماه ایول این جانب این مسابقه جریان داشت و تقریبا دوام یک ماه بازی ها صورت گرفتند. از 19 ایول رقابت ها شروع شدند. خوب بینندگان گرامی، همین طور مراسم جایزه سپاری شروع می شود. اینک دسته امانت بانک رو میبینیم که این حال منتظری البته مدال های خود و جام مسابقه است. خب از جانب راوی در کافه المپ اشاره کرده می شود که دوام یک ماه این مسابقه صورت گرفت و بازی ها بسیار هم جالب صورت گرفته بودند. بینندگان گرامی، با میهمانان فخری معرفی کرده می شوند. دلشاد جورازاده نایب پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان، نایب کلی فدراسیون فوتبال تاجیکستان فرقاد احمدجانوف، دیرکتور لیگ فوتزالی فدراسیون فوتبال تاجیکستان بختیار ملیکوف، و فرخزاده سرباز نماینده امانت بانک هم اشتراک دارد در مراسم جایزه سپاری.
хуб сараввал сипоснома супорида мешавад ба доварон. довароне ки ин бозиро ҳакамӣ карданд. ба ҳар яктои онҳо сипоснома дода мешавад. беҳтарин дарвозабони мусобиқа, дарвозабони дастаи амонатбонк эътироф мегардад. бисёр хуб ҳунарнамоӣ кард умед муминзода. дар финал ҳам бозиаш хуб буд ва бахтовар меликов ҷоизаи мазкурро месупорад ба умед муминзода. пеналтиро баргардонид. ибодулло назиров беҳтарин нишонзани мусобиқа аст. мадабири кули Федератсияи футболи Тоҷикистон Фурқат Ахмедҷонов ҷоизаро ба ибодулло назиров месупорад. беҳтарин бозингар Султоншоҳ Мирзоев, беҳтарин бозингари мусобиқа эътироф мешавад. ду голро ба самар расонид дар финал. ва Дилшод Ҷуразода, ноиби президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон, ин ҷоизаро ба Султон Мирзоев месупорад. харе буд ки ҷоизаро меафтонид Султон Мирзоев. ин албатта аз хушҳолӣ аст, аз хурсандӣ. салимов хуршед соҳиби сипоснома мешавад. муовини сардори ҷамъияти саҳомӣ пӯшидаи Орион Бонк. ва раиси корхонаи воҳиди давлатӣ амонатбонк ҳам соҳиби сипоснома мешавад. дар охир акси хотиравӣ ҳам гирифта мешавад бинандагони гиромӣ. директори ширкати Вавилон Мобайл ҳам соҳиби сипосномаи худ мегардад. онҳо ҳузур надоранд ва ҷоиза албатта ба он нафар супорида мешавад. умед назаров соҳиби сипоснома мешавад дар баробари
دسته رخش تاکسی. امید نظرов. اکنون برای گرفتن مدال های برنجی دسته رخش تاکسی دعوت کرده می شوند. فرخزاده سرباز مدال ها رو با بازیگرانی رخش تاکسی می سپارد. آنها در بازی برای اشغال زینه سیوم دسته واویلون رو ناکام کردند. یکی از تیم های خیلی هم قوی رو بازی بسیار هم خوب نشان داد تیم رخش تاکسی در رقابت برای اشغال زینه سیوم. و همزمان صاحبی 2000 تومانی هم میگردد دسته رخش تاکسی. اکنون دسته اوریون بونگ دعوت کرده می شود برای گرفتن مدال های نقره. و وقتوار ملیکوف اینیال مدال ها رو می سپارد. اوریون بونگ رقابت بسیار هم خوب نشان داد. اوریون بونگ توانست که حساب رو برابر نماید و تنها ضربه های 6 متره غالب را معین کرد که آنها در این در اجرایش این ضربه ها ناکام شدند. اکنون بینندگان گرامی دسته امانت بانک دعوت خواهد شد. صاحب 3000 تومانی میگردد. تیم اوریون بونگ اکنون قهرمان جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان 2023 بازیگران دسته امانت بانک دعوت کرده میشوند. شاجر آزاده مومنی نایب پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان و کاتب گنرالی فدراسیون فوتبال تاجیکستان فرهاد احمدجانов
ҷоизаҳоро месупоранд. ба ҳар як бозингари дастаи Амонатбонк. ҳаниҳол соҳиби ифтихорнома ва маблағи пулӣ ҳам мегардад дастаи Амонатбонк. ва 5000 сомонӣ соҳиби мукофотпулӣ мегардад. ва акнун ҷом супорида мешавад. тими Амонатбонк ҷом супорида мешавад. ва метавонад Амонатбонк чемпиони ҷоми Федератсияи футболи Тоҷикистон дар соли 2023 бор дигар муборак бошад. қаҳрамонӣ ба дастаи Амонатбонк ва ба кулли тарафдорони ин тим. با شما این بازی را تماشا کردم. شارع فردانی شده تشکر برای دقتتان. خیر. Yaxşı, yaxşı.